حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري واو حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. Telah menceritakan kepada kami, Abdan, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami, Abdullah, telah mengabarkan kepada kami, Yunus, dari Az-Zuhri. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami, Bishr bin Muhammad, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Abdullah, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Yunus, dan Mamar, dari Az-Zuhri, seperti jalur sebelumnya, berkata, telah mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling lembut, terutama pada bulan Ramadan, ketika malaikat Jibril menemuinya, dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril mengajarkan beliau Al-Quran. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh lebih lembut daripada angin yang berhembus.